guys! Welcome back to my channel. For today's video, samahan nyo kami at pupunta tayong Davao Oriental, specifically sa payag ni Jose in Langka, Mati. But before that, syempre, daan muna tayo dito sa famous welcome park ng Davao Oriental. And let's take some photos! For some reason, daghan kayong buyog diri. Amot kung makita ninyo sa video. Basta, nag-aaligid sila sa akong camera. Wala ka balong nga ano, guys. Naligo man unta nino. So, feeling na ko sa ladyo na ni Casey. Tanaway ang buhok o blue. Dili ka na ng mga buyog o blue na hair, guys. Suko yung angkol. Bangsa Davao Oriental. So along Kibanban area, guys, maagianin nyo ni, and make sure to stop over to take some photos and videos. Very nice kayong view, guys. Tanawa ang ocean, ang hampak sa balod, ang sky, ang mountain sa atbang. Perfect combination yun, guys. Very nice and very relaxing. And so we stayed here for a few minutes para i-enjoy ang view kay nindot jud kaayo, guys, promise. Thank you. So nasaan niya? Ano na rin immunization din. Kuma nang dulo ko. Unang kudyo. Basit yan hindi rin. May lengag yan. Ah, ka na diha o? Tama yung immunization pag naog diretso din. Nagkasaag-saag dyan mi, guys, no? Ang gutom na dyan kaayo. Kaya wala pa mi lunch ani, and mag almost 2 PM na. Part to blame was the signal. Kaya wala dyan siya, guys. As in, hinay dyan kayang signal dyan na area. Kaya sa tumoy na ni sa kabihasnan. As in, so, just to warn you, guys, mind your directions and do your research para di mo masaag. And it's best to ask. Kahit kani mo ng mga kauban, dili ka nahan mag-ask, no? Oh, nalayo kami naabutan namin sa dulo of nowhere bago pa nag-ask. So, better ask than be sorry. And we're here, finally! Yay! Sumaw na ni Ron, di ba? Ingon ko, gutom na jud kaini, guys. Pero dili jud pwede, dili mauna ang pictorial hug aura video, guys. Before kaon, kaya musumot ka ako ang tiyan. So, dapat mauna jud, o, di ba? So, happy me, happy all!
So guys, hapon man gud mi naabot and it's low tide. Ang high tide nag-start around towards evening na jud guys, mga 6 to 7 PM dira na. But it's not safe to swim at that time kasi kusog ang balud guys. So, and then ngit-ngit pud ang area, so it's not safe to swim anymore. And mind you, sige brown out dere, like the 2 nights that we stayed here, every night naga-brown out. But in fairness, naa sila generator, diba, social. But yeah, sige brown out jud dere na area guys. So, just a heads up to bring flashlights in case. Pero, pas-pas uptik mapudjud sila magpa-alter sa generator pag mag-brown out. So, nothing to worry. Dili lang jud safe and bawal mag-swim at night. Kay ngit-ngit jud ang ocean banda. Wala may mga poste or lights kon diri around the ocean or duol sa shoreline. So, yeah. Guys, arong ingon natin pulos, char. So, mag-help na prepare og dinner, nagsugma mi diri kay among himong sinuglaw. And so, asukay guys, sakit sa inong og mata, so na ako'y brilliant idea! Tada! Oh yan, naisip niyo yan. Naisip ko yun, syempre, genius lang makaisip anak guys, and I'm a genius! Pero atik lang, okay, bye! Tour. So this nothing fancy guys, it's just a room to sleep. So there's a bed and there's an extra bed and there's an electric fan and it's made of wood, kaya it's called payag na gamay. This is payag na gamay. There's a payag na dako, but we are only 5. So, we rented the payag na gamay, which is good for 4 to 6 persons. So, this is upstairs where the room is. And downstairs is where we eat. Because nandun ang table. And then if you open, there's a veranda, which currently have a lot of sunlight, but I'll show you the view in the morning because it's facing the ocean. It really has a nice view. But yeah, tapos there are they provided 4 pillows and 2 blankets. Yeah, just basically a room to sleep for only 1,500 because we're not here for the accommodation. We're here for the place, and it's a really nice place. It's different from your usual dapat. Yes, and I really like how it feels untouched, like undeveloped, with all the rock formations and stuff. It's what's so good. And yeah, come here and see for yourself. That's all. Say bye. Bye.
morning! Char. Isa pa kalingit eh. Ay, sa perfect sa morning. Murag, kailangan kong pandesal. Char. Siyempre, Victoria's Secret side and isa na dyan akong kahilingan, guys. Like, one perfect shot na pang FHM level, like, pang calendar girl sa Tagduway for the month of August. Wala na dyan akong kahilingan, guys. Ang gikoryo-koryo, masagos akong bala, no? Pero ba't lang dyan siya mo picture, guys. Like, wala dyan na mawa mga angle, guys. So, wala dyan ko i-post na picture bisan isa. Like, pwede magpaalad lang sa balod. So, for our stay diri guys, wala kasi nag-ulan o kusog, nagkatalisik siya, pero dili dyan siya sunny, like wala dyan nagpakita ang sun in its full glory. So, pero medyo nasalitan siya sa mga panganod, mga nag-gloomy dyan. This one is against the light and wala kayo siya color because kanalagi overcast ang adlaw. So, nag-document, master in documentation dyan ko guys. So, medyo na akong role kay dili na ko kaya ang balod na guys. Like, mangkas kaya ang balod makita ninyo kung yung sa kong ipagpanamas-tamas guys. Wasn't perfect! Mangkas kaya ang balod diri. Grabe dyan ka kusog guys. Luwi kayo ko. Pero may na lang na akong pana to the rescue. You'll see in a moment. Diba guys, nga nakamangkas ang balod guys. Iba na mas lamasan dyan sinilang tama. Lagot kayo. May nalang dyan na akong bana. So, kapit color na lang dyan ko sa akong bana dali guys. Wala dili ko maanod. Thank you ka. Mulit ang malinawon, big. Igutom na noon ko da. Kita ta makaon, big. Papalit yung isto. Balik na daw siya. Isda. Isda sa bato ko nun eh. Pero may color. Ay, ano mo mag-amuha? Ina, white snapper. Pero dako kayo siya, guys. Amot kung barato lang siya. Pero 450 siya. Wala ko kabalugan kung barato ra ba ang 450. Wala, nag-video ko diri saba kay reaction paper kayo ko. Nangutanagay ko sa ilaha ko, mahal ba ang 450? Para sa ako, mura lang sa tilapia ugnaw. I'm braving the balud again. Kaya naka-recharge na ta, nakakauna tag maayo. So, halapanan na natin ang neighbor nakakuha na video while the kids are enjoying the waves. Let's go! Kumain ko lang ba? Okay.
May baghapon lang i-wear, guys. Pero sige lang, go lang, guys. Mahal lang malumusta. Basta mabidyohan na dyan lang ko sila. Oh, na-high-blood na dyan ako yung bakit. Wala na siya nalipay, char. O diba, luoy kay ko gilamba-lamba ko sa balod, guys. Luoy kay ako kasi natian, guys. So deserve na ako ni nga moment. Char. So here you go, guys, presenting to you the beautiful beach of Langka here in Mante, Davao Oriental. So mangita di makaon. Makanan di ay kay kapoy. Uy, nausa di mo manong kanina. So asa man jud ta mangaon. Narali. Ako sila parking pero ningaw no. Wala tao. The best lagi ang payag nyo. Siya ang puno mo. Dito mo ang kinanaisan dyan. Tanawa o. Mas nice dyan dito ang shoreline. Joseph? Do you agree? Ayan, Joseph. Dari o, wala kay tao.
shortcut is MJ. So where did you go? Oh, Ang saan nga dagat? Panama. Yan, matabok ni kalumihan. Para lang makakaon og dinner. Igang kasawel. Layo dyan kayang payag ni Jose, but it's worth it. I swear. I swear by the moon and the stars. Except kung arte mo, para sa uban dira, char. Di katulog kung dili aircon ang kwarto. Why aircon na accommodation sa payag ni Jose? Did you sleep well last night? You sleep well or not? But we're there for the ocean. We're there for the beach, not to sleep. Inuokil mo, tabok kami kalubigan para magita lagmakanan. So, sa Kojo, kami mag-ika. So, pag-abot na mo dito sa Rado ang resto. So, we ended up eating dito sa tiny house. And while waiting for our food na maluto, nagtambay lang mi diri at bang sa dagat, watching the waves and waiting for sunset, chill-chill lang. And kalami kay sa feeling guys, no nga, ing-ani na lang forever, di na lang tamanarbaho, magsige na lang tagtambay diri sa baybay, kalami siguro. How I wish. But thank you God paghihapon for this moment na maka-afford pa ta nga mag-chill-chill pag may time, bisag pila ka adlaw lang, diba? Praise God! Kapuya day mag-human drone, oy. Smile! So, nice po diri sa tiny house, guys. Very fine ang yang sand and wide ang area po. And actually, from your far right, where payag ni Jose is, kay mo siya ang pinakadulo. And then to your far left, that is the whole stretch of the Langka shoreline, which according to my research is 2 kilometers long. I don't know if tama, but then I prefer the payag ni Jose shoreline kay naa siya mga rock formations which gives it more character gani. And bisan pag low tide, naagyapon siya nice na view, dili siya boring unlike yung ani na plain sand tapos hunas. So, pati, I don't know, it's just me, but I find it really boring. So, mas ganahan ko dito. Kaso lang, wala sila aircon na accommodation. So, if it's not your thing, hindi mo ka-survive na may aircon, dali na lang mo sa tiny house, kaya sila aircon. Ko lang to, explain pa more. Gutom namin. We're waiting for food. Gutom na kayo. Gutom namin. Gutom. Si MJ dito nag-atang na dito siya sa pagkaon. Yes, MJ. Si MJ pa. Nag-atang na dito siya dito sa kusina. Saan na po siya? Super hungry. Nag-atang na gani siya. Gutom na siya kasi sige na siya paatbang dito sa tiglot po. Kasi kulangon ang duha ka rice sa iya. So finally mga una jud mi dugay kay naluto kay dawan pa nauna sa amo and duha lang ilang tigluto kasang katong isa nga nagaluto mao pa siya tighatod so mauna na samot kadugay. But in fairness lami man pud ilang food and affordable so okay ra like 800 plus la among napairan for tinola, bihon gisado and fried chicken plus rice and soft drinks. Kaso lang limited ilang menu. Puro lang chicken. I don't know if kana lang na adlaw. That was a Friday. Maybe pag weekend, mas daghang options.
but that time puros lang jud chicken. So yun. So sige jud pangulit si MJ na mag-campfire on tami. Kaso nahutdan mig uling. So ani na lang among gibuhat, nag-improvise na lang niyan. Na-enjoy man pud sila. Ganahan na jud ni MJ magsugba o marshmallow. So at least na-try niya unsay lasa. O diba? Enough na. Simple choice. So, I'll be ending the vlog here, guys. Kay taas na kayo kung isumpay pa na ako tanan. So, this is the end of part 1. And hope you'll watch part 2 too. And that's gonna be on day 3. And that's the day we're going to Cape San Agustin to see the Parola and explore the other places there. So, see you in part 2. Thanks for watching. Bye! Ano, sugpa pa man. Uling-uling pa po. Ay, naku. Sige na, di. Kaya mahulog ako ba din eh. Thumbs up, thumbs down. Yeah, it's a different.